Mayong hapon, mayong adlaw. Ayong tanan mga kaigsuunan. Oh. Di ako ron na adto og palengke sa merkado kay nahudtan ko og budget ba. Maayo kay ipadalhan ko sa aking partner ng pagpalit ng isda o ulam ko. Sudan ba? Sudan. Una madto kog merkado kay mo palit og sudan. Lisod ning trabaho na gutom ba? No? Lakaw-lakaw lang tayo sa mayong hapon. God bless.